भायल्यान सगळ्यांचेर दाखयले आनी भितरल्यांनी कितें सगळ्यांक तुमकां खबर आसा भारतीय जनता पार्टी परत एकदा सांगता प्रत्येकाच्या मनात ज्या पार्टीचे ध्येय भारताक विश्वगुरू करपाचें आसा थंय त्या हातूंत भितर कोण लोकय इतले पिशे ना की हे आयज एक कडेन फाल्यां त्या कडेन जाय आसा ते करतले तशें करतले तशें ना आमी मुख्य म्हणल्यार ज्या त्या कॅन्डिडेट आसतले आनी भारतीय जनता पार्टीच्या आतापर्यंत केल्ली कामां आसतली त्याच्या आधाराचेर विकासाचेर आमी आतां फुडें वचत आसा आनी हें प्रूव केल्लें आसा पार्टी ते प्रूव केलां म्हणूनच तर ह्या पार्टी कडेन सगळेच येवपाक सोदता न्ही तो मागीर त्या वटेन आशिल्लो सुद्दां म्हणटा की आपूण ह्या वटेन येता मागीर ताका नांव कितेंय दिवं आपूण विकासा खातीर मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आयलो आनी कित्याक लागला तें नांव कितेंय दिवं पण ताकाय बीन खंय दिसता की जर डिलिव्हरी जर करतले जाल्यार एकमेव पार्टी करतली भारतीय जनता पार्टी. सो ते ऑपोजिशन युनायटेड येयला जाल्यार तुमकां काय इफेक्ट पडचा ना नाच आमचे संघटनात्मक कार्य आसा कामां केल्ल्याची पावती आसा लोकां कडेन सगळे स्तरा कडेन पर्यंत कामां केल्लीं आसा हे सगळे गजाली लोकांची खबर आसा न्ही कोणे म्हणजे कोणे दिले मदीं कोणे थारायले कितें तर पण सगळे लोकांक परत एकदा मायंड परत आसा ते मातशें रिफ्रेश करचे पडटले तितलेंच म्हणजे हो सुद्धा विशय तितलो आसा की काँग्रेसीन ह्या देशाचे कशें पाड घातले ते परत एकदा सांगता म्हणजे ज्या वेळाचेर अटल बिहारी वाजपेयीन त्या वेळा वयल्यान याद करून दिता की जे गजाली बऱ्यो सुरू केल्ल्यो म्हाका याद जाता स्वप्नील स्वर्णीम चतुर्भुज परियोजना म्हणून गोल्डन कॉर्डिनेटर म्हणून रोड्स इंटर कनेक्शन सगळे हायवेज ती योजना ज्या वेळाचेर युपीए गव्हर्नमेंट आयली ते पयली बंद केली विचार करा हाजेर आणि मागीर तेन्ना मागीर परत जेन्ना माननीय नरेंद्र मोदीजीचे सरकार आले 2014 तेन्ना मागीर ताचो प्रवास सुरू जाला आणि सगळे रोड आसले स्टार्ट जाले म्हणजे योजना बंद करपा खातीर सुद्दां पाडेपणां करपाचे पळय आसा ते जाल्ले न्ही तर कोणा खातीर आशिल्ले तर ते फक्त त्या रस्त्या वयल्यान फक्त बीजेपी वाले वतले काँग्रेसी वाले वचना आनी न्यूट्रल मनीस वचना वतले आशिल्ले ती उदरगत न्ही ह्या पार्टीच्या खंयच्याच सरकारान भितर खंयच्याच राज्यान भितर हें मजेण हें तुजें करूंकूच ना त्या रस्त्याचेर सगळेच वता काणकोणाय बी बरो रस्तो जालो थंय सगळे वता आतां मदीं आयज एक मेंटेलिटी जाल्या मदीं मातशे खूब त्रास जातात त्रास भोगल्यात लोकांनी कांयच म्हणना पण जेन्ना ते सुंदर जाले पळय न्ही तेन्ना ताचो इफेक्ट कळटा तिसरे पुलाक लागून बोवाळ मारपी आसात न्ही तिसरो पूल नाका 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 म्हणपी इतलो व्हडलो हे केलो पण त्या तिसरे पुला वयल्यान हेच लोक वता